ଅରଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦରେ ମହାନନ୍ଦରେ ସେବାୟତମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଉପଚାର ପୂଜାପାଠ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ କ୍ଷୀର ପଇଡ଼ା ସହିତ ଶୁଭାଶିଷ ଜଳରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଉମାକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତଥା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। कौन आपन को परिचय मो परिचय हूँ वासुदेवपुर ब्लॉक अरुणा ग्राम आम शशुर नाटा नाटा मना मुंडा कौन कहे आज देवस्नान पूर्णिमा आपण एठी प्रभुंकर सेवारे लागि कौन कहबे से तो इच्छा में इच्छार जहाँ चाहूँ ता ही हूँ आम जी पार्टी आम द्वारा ही सी करूँ जहाँ करूँ आम ही करूँ सेवाई समस्ते तत्पर अच्छु पिला परिवार गाँ साई पड़ोसा समस्ते तत्पर मना मन बहुत तत्पर अच्छा प्रभु कम जमी अवहेला न हो से आम समस्ते तत्पर अच्छु। आज स्नान पूर्णिमा केते आरंभ है स्नान पूर्णिमा सकाल 7टा नना आसिक बसुँच नीतिकांति चलला ए स्नान सरला ठाकुर चली वेशभूषा चली से तो फुलर अलंकार पिंधे अलंकार भूषित है समस्ते पद्म रजनीगंधा गजरा जहाँ जी जहाँ चाहिए एत प्रकार फूल प्रभुंर आगे समर्पण कर प्रभु ग्रहण कर समस्ते ही हाथ टेक प्रभु पाखे से ही संसार संसार को ही रक्षा करें से संसार पालक से सृष्टिकर्ता आम ही निमित्त मात्र जीवन में जिते जगन्नाथ से ही सब ठीक ठाक कर मोर ठाकुर मान सब प्रार्थना समस्ते खुशी रुहतु भल रुहतु और प्रभुंर शरणापन्न है इष्टपथ धरिकी चलतु इष्टपथ आम हवा आम तो ठाकुर मान ठाकुर दीक्षित आम स्वस्थ ग्रहण कर ठाकुर पिला इष्टपथ देखु समस्त आम जी पार पर्यटन चल से प्रभु की इच्छा से आज्ञा आपन परिचय मो ना जगबंधु पल्ली अरंडुआ बासुदेवपुर भद्रक। कौन कहे आज देवस्नान पूर्णिमा देवस्नान पूर्णिमा ये जो आमर ये गाँव में आज की बहुत दिन धरी अनुष्ठान चलती ये अनुष्ठान रे बहुत छोटिया अनुष्ठान हेले भी बहु लोक ये हमें रथ कार्यक्रम हुए जो स्नान पूर्णिमा ठूँ ठाकुर अनवसर रे कीर्तन स्नान पूर्णिमा ठूँ पुणी नेत्र उत्सव स्नान पूर्णिमा केमिति कौन पालन कराला स्नान पूर्णिमा बहुत तो ये पर्यंत चली पुणी संध्यारे कीर्तन हम हरिनाम संकीर्तन हम भक्त मैंने सब प्रसाद पाइबे दीप सब भक्त मैंने कौन स्नान है कौन कहे से विषय स्नान तो आमर ब्राह्मण भाई मैंने स्नान कले 108 पानी रे कि स्नान करेले ठाकुर जो स्नान वेदी पर रहिले संध्या बेलू को आरती हम आ कीर्तन हम तापर शेष आरती ठाकुर रात्रि भोग निवेदन पर आरती हम आरती हो सारा ठाकुर को अनुसार गृह को नहीं भक्त मान कौन कहे भक्त मान कहवा कथा ये जो आमर सनातन संस्कृति जोटा रही ये सनातन धर्मर जे मूल मंत्र हूँ जगन्नाथ संस्कृति यही संस्कृति की बंचेकी रखापी प्रत्येक मनरे जदि जगन्नाथ प्रेरणा जागृत हुए ताले निश्चित भाव में जो आगू जो महाप्रलय आम देखुचे केते प्रकार विपद आसुची जगन्नाथ सबुठ निश्चित भाव में आमको रक्षा करेंगे समस्त को निवेदन सबू जगन्नाथ प्रेमी के मोर निवेदन समस्ते आसतु एक मन एक प्राण से जगन्नाथ नाम गान पूर्वक तांकरी कर्म आत्मनियोग करवा ये जीवन धन्य हो ये समाज धन्य हो राष्ट्र धन्य हो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कौन कहे आज हूँ देवस्नान पूर्णिमा
आज आपण को माने जो नीति नियम रे आपण पूजा करथले कहबे से हिंदू जातिर मौड़मणि कालिया सावंतर आज पवित्र स्नान यात्रा से एकुटिया नुहति भाई भौणी सहित चतुर्धा मूर्ति स्नान करते स्नान वेदी तेणु आज ये अरंडुआ ग्राम पंचायत रे अरंडुआ स्थित जगन्नाथ मंदिर आज को प्राय 10 वर्ष धरी स्थापित होती एवं जगन्नाथंकर नीतिकांति सबू ठीक ये पालन करा जाए तद्वत सेहीपरि आज ये पवित्र स्नान यात्रा रे अमृत जोगरे दीप प्रज्वलन कराई एवं पूजा दीप को मध्य पूजा कराई तापरे श्रद्धेय उमाकांत भाई सहित तांकर धर्मपत्नी मंदाकिनी भाउज मध्य संकल्पकर्ता हिसाब से बसिचंती पूजा रे एवं प्रथमे धरित्री माता पूजा कराई भूदेवी हिसाब से पूजा कराई एवं गुरु सूर्य सर्वदेवा देवी ए ग्रामर अधिष्ठात्र देवदेवी सहित से चतुर्धामूर्ति आवाहन कराई एवं से चतुर्धामूर्ति स्नान पीठ उपचार सर्वोपरि महास्नान पुरुष सूक्त श्री सूक्त रुद्र सूक्त एवं पावमान सूक्त स्नान कराई आज ये अगणित भक्तर समारोह उपस्थित होती से कालिया सावंतर आशीर्वाद पाई आज गुड़गुड़ी मध्याह्न समस्त भक्त मैंने आनंद उल्लास सहित शंख हुलुहुली वादन करछंती आमे से कालिया सावंतर अपार करुणार आज से गुड़गुड़ी को अनुभव कर पारना तेणु आज ये पवित्र कालिया सावंतर ये उत्सव को केवल आम ओडिशावासी नुह सारा विश्व में पालन करुच्ची उपभोग करुच्ची टीवी पर्दार मध्य देखुची एवं से कालिया सावंतर आशीर्वाद लाभ करुछंती या पर आज आउ कोन सब कार्यक्रम अछि आज मध्य उपचार करा जिवो आज मध्य नैवेद्य आरती निराजन पुष्पांजलि समस्त कार्यक्रम एवं संध्या पर्यंत चालू रहिबो विधि अनुसार चालू रहिबो एवं परिशेष मध्य एठारे कमिटी कर्ता माने मध्य हरिनाम आसर रखिछंती भजन आसर रखिछंती तेणु ठीक 9टा 9:30 मध्य अन्नबसर घर को मध्य श्री जीव प्रत्यावर्तन करेंगे खूब आडंबर शोभा यात्रा मध्य आपण परिचय उमाकांत खुंटिया बासदेवपुर कौन कहे आज जो देवस्नान पूर्णिमा चली अरंडुआ जगन्नाथ मंदिर रे अरंडुआ जगन्नाथ मंदिर 2015 मसीह स्थापित है प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्नान पवित्र स्नान पूर्णिमा पालन करा ये ग्रामवासी अधीन ग्रामवासी सहयोग माँ मान सहयोग स्नान पूर्णिमा बाहुड़ा रथ यात्रा ता सहित सुना बेस ये कार्यक्रम आरंभ हो प्रत्येक ये गाँव आखपाखे अन्य गाँव मान पीढ़ा माँ मैंने सहयोग कर चलती आज पवित्र स्नान पूर्णिमा एठाकार जो सेवक मैंने अच्छा माँ मैंने अच्छा जगन्नाथ प्रेमी भक्त मैंने अच्छा सकाल ठारू एपर्यंत संध्या पर्यंत कार्यक्रम रही कार्यक्रम ठाकुर स्नान ता सहित हाथी वेश सहित भजन कीर्तन सब परिवेश ये अरंडुआ जगन्नाथ मंदिर कार्यक्रम आगू रही केते वर्ष धरिकी अरंडुआ चली अरंडुआ जगन्नाथ मंदिर 2015 मसीहा 2015 मसीह आज की 10-11 वर्ष हो गला ये जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा 3 जनकर मूर्ति ये पूजा पाँच रथ यात्रा बाहुड़ा रथ यात्रा रथ जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा 3 जन रथ उपरे चढ़ी मौसी बाड़ी अरंडुआ रामदेवती ठाकुर पाखे तैयारी से रोचे 9 दिन पर पुरी फेरुंट बाहुड़े पर सुनावेश अधरपणा नीलाद्रि विजय कार्यक्रम सारी प्रभु श्री जगन्नाथ
ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ରତ୍ନବେଦୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଉମାକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାସୁଦେବପୁର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅରଣ୍ଡୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ? ଅରଣ୍ଡୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 2015 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମା'ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବାହୁଡ଼ା, ରଥଯାତ୍ରା ତା ସହିତ ସୁନା ବେଶ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଗାଁର ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କ ପିଲା ମା'ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା'ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ, ତା ସହିତ ହାତୀ ବେଶ, ତା ସହିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ପରିବେଶ ଏ ଅରଣ୍ଡୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅରଣ୍ଡୁଆରେ ଚାଲିଛି? ଅରଣ୍ଡୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 2015 ମସିହା 2015 ମସିହାରୁ ଆଜିକି 10-11 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା 3 ଜଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା 3 ଜଣ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଅରଣ୍ଡୁଆ ରାମଦେବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି 9 ଦିନ। 9 ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ାରେ ପରେ ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ରତ୍ନବେଦୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କହିବେ? ସେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ମୌଡ଼ମଣି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଅରଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅରଣ୍ଡୁଆ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତଦ୍ବତ୍ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଅମୃତ ଯୋଗରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂଜା ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ବସିଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଭୂଦେବୀ ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବଦେବ, ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ର ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସ୍ନାନ, ପୀଠ, ଉପଚାର, ସର୍ବୋପରି ମହାସ୍ନାନ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତରେ, ରୁଦ୍ର ସୂକ୍ତରେ ଏବଂ ପାବମାନ ସୂକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏଠି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ସେହି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ବାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେହି ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି, ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପଚାର କରାଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ, ଆରତି, ନିରାଜନ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିବ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲି ରହିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ
कमिटी कर्ता माने मध्य हरिनाम आसर रखिछन्ति भजन आसर रखिछन्ति तेणु ठीक 9टा 9:30 मध्य अन्नबसर घर को मध्य श्रीजीव प्रत्यावर्तन करेंगे खूब आडंबर शोभा मध्य। भद्रक बासुदेवपुर रंजन मल्लिक रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिशा।